welcome back to my channel. Nah, sekarang balik lagi di video kali ini gue bakalan kolaborasi sama beberapa ibu-ibu nih dari beberapa negara. Itu ada Oika di Swedia sama kayak gue, cuma kita beda kota. Terus ada Kadona yang di Jepang, ada juga Kameni di Inggris, terus ada Kagea di Doha atau di Turki, terus ada Karya di Belanda, dan ada Kak Irik di Italia. Jadi kalau kalian mau lebih tahu tentang mereka, kalian mau tahu lebih lanjut soal mereka, gimana sih kira-kira kehidupan di negara mereka, kalian bisa cek di YouTube channel mereka, nanti gue bakal tulis di description. Terus juga jangan lupa untuk di subscribe channel mereka, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel gue kalau kalian belum subscribe. Dan kali ini gue temenin sama Tara, sama Zenith. Nah gengs, jadi sebelum kita mulai, bantu dulu nih ya buat di like, di komen, dan share. Kalau kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terus juga kalau kalian belum subscribe, minta di subscribe-nya dong, minta bantuannya subscribe. Sesama saudara, setanah air, sebangsa, senegara, dan setumpah darah tanah air Indonesia merdeka. Jadi, let's start! Kali ini soal biaya hidup di negara yang kita tinggalin. Terus yang dibahas itu berapa kira-kira biaya hidup yang kita keluarin selama per bulan. Jadi per bulannya itu berapa? Nah, gue bakal coba tanya ke Zenith. So how much the cost for rent apartemen per month? It's 13,000 krona per month. Okay. Nanti gue bakal for renting an apartment. Iya, rent apartemen. Jadi karena kita tinggal di apartemen, so we live in apartemen, we don't live in the house. Gitu. Yeah. So kita nggak tinggal di rumah, jadi di apartemen sekitar yang tadi dia bilang. Nanti gue bakal tulis berapa di rupiahnya, tapi sih kayaknya di rupiah itu sekitaran kayak 20 jutaan, kayaknya sekitar 20 jutaan lah kira-kira gitu. Itu per bulan ya. Terus number 2, utility like electric or something. Electric Per month. depends. It depends how much we spend. It can be 200, it can be 300 krona per month. Ya, jadi itu tergantung ya berapa banyak kita pemakaiannya tiap bulan itu, karena kan kalau listrik kan itu kan juga kayak tergantung di setiap orangnya kan. Ada yang boros banget pakai listriknya itu banyak atau enggak gitu. Karena kebetulan juga kita nggak pakai gas, kita kompor elektrik. So we have stove, it's electric, right? We don't have gas. Yeah, we don't have gas. Just electric. Ya, so jadi hampir semua apa yang kita punya di sini nih peralatan perabotan gitu pakai elektrik, pakai listrik. Jadi kemungkinan nggak tahu berapa banyaknya, intinya tadi dia bilang per bulan itu tergantung berapa banyak kita pakainya gitu kan, tergantung. And then number 3 is food. The food also depends how much we eat, but around, I guess, 4, 5, 6,000 per month ya. Yeah. Oke. Jadi makan juga itu makanan tergantung setiap orang juga, karena kebetulan kita itu nggak sering pergi ke restoran. Jadi kita tuh seringnya tuh kayak masak di rumah, so we don't go to restaurant, right? I mean, not Just so. me, not Lo. No, me also. No, but I go when it's lunchtime, but that's different. Yeah, but I go to restaurant, it's just like McDonald's. It's not a restaurant. That's fine. Jadi kita tuh jarang makan di restoran. Sekalinya pergi ke restoran paling kayak Thai resto, maybe. Yeah. We go to Thai resto. Sometimes it's not so often. So kita nggak pergi ke restoran sering. Jadi makanan juga tergantung orangnya juga berapa banyak kita makannya. Tapi karena kita tinggal di negara yang terbilang cukup mahal biaya hidupnya, jadi sebisa mungkin kita coba untuk irit. Dan karena kebetulan juga gue nggak cocok sama makanan di Swedia, jadi gue tuh coba masak di rumah. Kayak hampir tiap hari tuh makanan gue tuh ya makanan Indonesia gitu. Jadi gue lebih prefer untuk masak sendiri lah, belanja ke toko Asia atau belanja di toko Arab gitu, toko halal. Jadi ya kalau makanan sih itu tergantung orang juga, sesuai sesuai kebutuhan masing-masing lah gitu. Sedangkan kita pribadi sih lebih seringnya di rumah
masak sendiri karena juga kan Zenit jarang di rumah, so you always working every day and also you not at home like full day. Yeah. So that's why you don't eat in here so often, much, yeah. so much. And yeah, so jadi dia nggak pergi ke apa, nggak makan di rumah sering lah. Jadi yang lebih banyak makan sendiri itu di rumah ya gue gitu. Ya, jadi ya itulah. And then number 4 is transportation. It's like bus or the train. So since you go to outside every day working, so you know how much per month, like per month. Just because I travel to Stockholm, it's expensive. It's 2,200. So you should explain from where to where. Like, if you are just in the city in Uppsala, then it's around 800, I think, per month. But then you need another ticket for Stockholm and another ticket for train. And if you just take the cheap one, then it's 1,500. If you take the one I have with the faster train, it's 2,200. Yeah, but you took per month, right? Yeah, the per ticket. month. Yeah. Yeah. If you It's just include everything. Yeah. If Like, you just take one ticket for one bus, one time, it's 25 krona. Just yeah, one bus. yeah. Jadi kalau lo cuma naik bus doang itu sekali jalan itu tuh sekitar 25 krona buat bus. Itu berapa ya rupiah nanti deh pokoknya kita hitung-hitung ya. Terus number 5, the cost, like entertain like movie? Yeah, entertain like the cost like traveling or Movies? Could be like we going to cinema also maybe or whatever. So yeah. Traveling depends where you go. Yeah. It can be... But we're traveling a lot. It can be from 5,000 per person to 7,000-8,000 per person. Or if I organize alone, then it's a bit cheaper, 2,000, 3,000. It depends where we go, when we go, how far we go, how long we stay. Different, But normally when we go, it's 1 week. It's like 7, 8, 9,000 together, all together. And depends also on the people, Sometimes people traveling maybe just 1 or 2 times in a year, but mostly we going like so Very often. often, Yeah, so often. So I don't know how many trip we do. A lot. Yeah, in a year. So berapa? 5, 6, 7. So jadi kita ngabisin banyak buat traveling ya. Jadi so mostly we spend a lot of money in traveling. Traveling, Yeah. So like because he's crazy. No. Crazy traveler. A little bit. So you don't want to stay here like a whole year. No. You stay in Sweden or in somewhere. So you should go somewhere. Yeah. Yeah. Gila. Jadi that's it. Gitu. Jadi kira-kira kayak gitulah penjelasannya soal tema kali ini, soal biaya hidup di sini. Jadi balik lagi ya ke orangnya masing-masing gitu. Ada beberapa orang yang super boros, ada beberapa orang yang bisa hemat gitu, bener hemat. Sedangkan kalau gue sendiri, gue borosnya itu tuh di belanja pakaian gitu. Gue tipe orang yang gila, bukan gila juga sih, kayak seneng banget belanja di fashion gitu. So I like to spend money in shopping, like clothes, like clothes or I think she's no, it's you, just clothes. Jadi gue tuh kayak buang duit itu lebih ke belanja kayak baju-baju gitu, lebih ke fashion. Kalau dia buat traveling gitu, tapi gue ngikut gitu. Jadi kalau dia bilang beb let's go somewhere, let's go this, let's go like here, terus gue yang kayak ya udah gitu. Jadi ngikutin aja karena dia yang punya duit kan, jadi gue ngikutin aja, dia yang bayar bukan gue yang bayar gitu. So whenever you go, I just follow you because it's your money, not my money, so I just follow. Kasih banget. Jadi mudah-mudahan gambarannya itu soal kehidupan di Swedia bisa jadi
bisa jadi gambaran buat kalian juga ke depannya. Mungkin kalian punya rencana buat tinggal di luar negeri gitu, tapi kalian juga harus tahu nggak semua di negara itu sama ya biaya hidupnya gitu, karena kan tiap negara itu beda-beda juga, tergantung tergantung pajaknya juga ya, so depends on tax also, right? So every country are not same price. Different prices, because different prices, because depends on the tax also. Some country have higher or lower price price tax. Ya jadi tergantung, kalau ada beberapa negara yang mungkin taxnya itu kecil, jadi biaya hidup mungkin lebih murah gitu kan, kayak di Indonesia hitungannya jauh lebih murah dibanding di Swedia gitu. Jadi Swedia ini biaya hidupnya juga lumayan tinggi gitu kan, karena si pajaknya itu yang kayak gue bilang di video sebelumnya, itu pajaknya juga tinggi, jadi kita biaya hidup juga tinggi gitu ya. Jadi semuanya balik lagi ke setiap orang masing-masing, kita bisa hemat atau enggak gitu. Sedangkan buat kita sendiri, gue pribadi sih gue coba untuk berhemat, tapi dia juga sama cukup berhemat juga. Palingan kita tuh buang duitnya buat traveling doang sih. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran buat kalian, dan makasih buat kalian yang udah nonton. Jadi sekali lagi jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Kalau kalian punya saran dan tips apapun itu, kalian bisa kasih tahu gue lewat Instagram gue. Jadi